ମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ବେଶ କରିବା ଛଡା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରହିପାରିବେନି। ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛୁଇଁବାର। ସେମାନେ ଛୁଇଁଲେ ଠାକୁର ମାରା। ଏଠି ବଡୁ ସେବାୟତଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। କେବଳ ରାନ୍ଧିବା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସବୁ ରେକର୍ଡ ଅଛି, ରାଇଟ୍ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଉ ରାଜା ଥିଲା ବେଳକୁ ସିଏ କୋଉଠି ଥିଲେ? ବନ୍ୟ ଶଙ୍କର ସେଗୁଡା ସିଏ କୋଉଠି ଥିଲେ? ରାଜା ଆଇଲା ବେଳକୁ ମହାଶୟରେ ଥିଲେ। ଯୋଉ ଲୋକର ସେବା ସେ ତାକୁ ଅବଗତ କରିକି ଆଇଛୁ। ସେ ଲୋକ ଆଇଛନ୍ତି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ। ତମକୁ ତ କେମିତି ତମ ସେବା ବୋଲି କହୁଛ? ତାକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତଘର ଅଛି କି ନା ପଇତା ହଳଦୀ ଗୋଳିକି କାନ୍ଧରେ ପକେଇଛନ୍ତି? ତାକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଛୁଇଁ ପାରିବେନି କି ଯାତ୍ରୀକି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେନି। ତା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ରେକର୍ଡ ଅଛି। ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଲେ ଆମେ ସବୁ ଦେଖି ହବୁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଜବରଦସ୍ତି ଯିଏ କରିବ ସିଏ ଭାବ ତା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି। ଇଏ କାହା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିଟା କାହାର ନୁହଁ। ରଜା ତିଆରି କରିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେବା ଦେଇଛି। ଯିଏ ଯାହା ସେବା ଅଧିକାର ଉପରେ ସିଏ ତାର ଅଛି। ମୋ ସେବା ଅଧିକାର ଉପରେ ଯିଏ मोर भाई कह कथा कौन कह माने सीए तांक भितर बाड़े बाड़ी हौसन जे बड़ ब्राह्मण किए, बड़ माली किए, महापुर बड़ सेवक किए, सी भितर बाड़े बाड़ी हौसन। इे एपटे भाई लिंगराज दी दिन उपास। अरे भाई आम तो मरवा कहीं रही तुम ता बोली ठाकुर खुआउन पिआउन उपास रखी दी दिन है नुह। तुम भितर एक नंबर ब्राह्मण किए सब दीटा को धरिक थाना पूरा आग। तेना आमर भाई कौन दरकार किसी कहार ना। आम भाई कमेंट पढ़ा है देखु उपवास रहिले लिंगराज तो खाऊ दौना छाड़। विकास लिखिले माँ डैश तुम्हें गोटे सबू कंडम फटा छुआ मंदिर सेवा करुन तो लुटुच लोक ठाकुर केबे कहिथिले एतिकी टंका देले दर्शन हेबे बोली। अशोक कुमार नंद लिखिले सुआर नुह तमे माने माली तुम्हें केवल फूल दबा लोक। एमानंकु गिरफ करी बहिष्कार करा जाऊ, नुआ सेवा तो निजुति करा जाऊ। दुनिया बदलुछि ठाकुर भक्तों उत्तम सेवा पाई जदि किछि अल्प परिवर्तन करा जाए तेबे असुविधा किछि नाही। सत कथा एमानंकु टोटल बाहर करी नुआ लोक दिया जाऊ। सब महापुर कहीं उपास रखुछ तेबे असुविधा हेबो नाही। तोषण शोषण मान मानी बंद करा जाऊ। नीति कांति रे सब बेले विशृंखला आउ केते दिन बर्दाश्त करा जीवो नाही। हिमांशु लिखिले आरे टिके ठाकुर कथा भावरे एमती बाड़िए बाड़ी है कि कहीं मरुच शेष लोक तुम उपरू छेप पके छेप पकेबे नुह लोक छेप पकेले। एठे लिखिला वीरेंद्र दास लिखिले राजा शासन समय जो मैंने निजुक्ति दि जाइथिला मंदिर रे सेवा करिबा पई सेमाने नाही सेमाने सबु दिन बा दिने जुगे जुगे सेवायत करिवे। तेणु सरकार बा ट्रस्ट सेमान को बाहर कर नुआ सेवायत निजुक्ति कले सब समाधान हो भाई एक कथा ना कि तुम निज भितर बाड़े बाड़ी हो एपटे महापुर खाया दन यही माँ डैश किसी सेवायत आज सब अघटन घटी निजे खाई पीकी सुना पिंधि शो कर ठाकुर को भोकिला रखुच्च। एमती लिंगराज महाप्रभु सौसती अकाल मरण तुम सेवक ना शा कलंक तुम शा निजे खाई पीकी बुल देखला माने इे महाप्रभु खाया दौन एम तुरंत बाहर करा जाऊ। ये सब सेवायत भावुं आम सर्वे सर्वा मो पार्टी को बहुत सारा भाषा आसूसी से सेवायत किंतु टिके पछाऊँच कारण सब गुरुजन और छोट पिला भिड देखुं भाई सोदे सोदे किसी कथा ना एम बाहर कर दिया जाए नुआ सेवायत दि जाऊ। सब महापुर तुम खाऊ दो एम तुम मन में गोटे गर्व रोचे कौन तुम तुम निज भितर बाड़ी बाड़ी हो। माली माने फूल बगीचार काम करती बड़ू सेवायत माने माली नुहति ब्राह्मण माने शिवलिंग पूजार्चना कर अधिकार नहीं। प्रमाण नीलाद्री महोदय देखु कि जड़े भाई जड़े किए बहीपत्र कथा कहले एगुड़ाक तड़ी नुआ आण सत कथा महापुर भोकिला कहीं रहिले आपण मैंने आध्यात्मिकता को बजार ग्रहण करूँ ना दयाकोरी गोड़ धरुची आ द्वारा आपण मान क्षति किसी क्षति होनी सनातनी मानक अलग विधर्मी गोष्ठी आक्षेप करने को आपण मान आचरण गोटे खोर गुजर सत कथा अन्य धर्म लोक मैंने आम धर्म कौन कह अनारे महापुर खाया दौना हाँ गला ठाकुर नीतिक्रांति विभाटा कर मंदिर को पूजक भाव में संपूर्ण बारण कर गोष्ठी खोला खोली चली सत कथा तो क्या गोष्ठी कौ जाति कौ धर्म तुम ता भर निज भर खोला खोली कर बोली महापुर कहीं खाया दौन हाँ तमें कली जुग सारीदेव तमें आउ गोटे महामारी डाकिकी आनब तमें आ
ଏରା ଭାଇ ତମେ ଯାହା କରୁଛ ମାଳିପଞ୍ଝା ସେବାୟତ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଆଜି ଉପବାସ ଏହା ଠିକ୍ କଲେନି। ଦିନେ 2-3 ଦିନ କାଳେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉପବାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିଲେଣି, ଦିନେ ନୁହଁ ହେଲା। ବାକି ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିଲେ, ଏମାନେ ସେବା ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା କରୁନାହାନ୍ତି, ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସେବକ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା ହିଁ ସେବା। ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା କର, ଆଜିକାଲି 2 ଟଙ୍କା ନହେଲେ କ'ଣ ଚଳି ହେବ? ତା ବୋଲି ତୁମେ ଶଳା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନ। ଏମାନଙ୍କୁ ନାଗ ଦଂଶନ କରୁ, ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଏରାଙ୍କର ମାନେ ଖାଲି ପଇସା ଲୋଭକୁ ଏତେ ଅବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ଯାହା ଲାଗୁଛି ଦିଅ ଖାଇ ଖଟୁଳି ଖାଇ ସାରିଲେଣି। ସରକାର ତୁରନ୍ତ ସବୁ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରି ଭକ୍ତମାନେ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଦର୍ଶନ କରି ଚାରିପଟେ ହୁଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକ୍ରାନ୍ତିରେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଇ ୟା ଉପରେ ଆକ୍ସନ ଦୁଲ କିନି ଲେଟ୍ ନୁହଁ। ଯାହା ହେଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ଦୟାକରି ବନ୍ଦ ନ କରନ୍ତୁ, ନ ହେଉ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କିଛି ହେଲା ସାରା ସଂସାର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ତେବେ ହେଲେ ଏ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଜାଣିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ, ଜୟ ପ୍ରଭା, ପ୍ରଭୁ ଭୋଲେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ବାବା। ସୌଦାସୌଦିରେ କିଛି କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସୋଦିଆଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ତା ବୋଲି ତମେ ଗୋଟେ ଚଲେଇଛ କ'ଣ କହିବୁ। ଭକ୍ତ ଆଉ ଭକ୍ତି ଆଜି 12 ଦୁଆର ଶୁନି ପିଠା। ଏଠାରେ ମନରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କିଏ ଯାହା ମନେ ହୁଏ ସେବା ତ ବଡ଼। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହିଁ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ବିଚାର କରିବ, ତାହା ଅବିଳମ୍ବେ। ଧର୍ମ ଏବଂ ଠାକୁର ଭଲ ଧନ୍ଦା କେବଳ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ପାଇଁ, କେବଳ ଭଲ ମନ୍ଦ କଲେ ଠାକୁର ତୁମକୁ ଖୋଜିବେ। ଏସବୁ ଧନ୍ଦା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ଭାଇ, କେବଳ ପଇସା ପାଇଁ ନାଟକ ଚାଲିଛି। ତ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ତାହେଲେ? ଆଉ ନାଟକର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, କେବଳ ପଇସା ପାଇଁ ନାଟକ ଚାଲି ଦେଉନ। ବାଡ଼ିଆ ହେଉଛନ୍ତି 2ଟା, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। କ'ଣ ଭାଇ ପଇସା ହେଉଛ? ସଂସାର ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଲିଙ୍ଗରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ରାଜା। ଆମେ ଯେତିକି ଶୁଣିଛୁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଲୁହା ଛୁଆଇ ଦେଲେ ସୁନା ହେଇଯାଏ। ସିଏ କୁଆଡ଼େ ମରକତ ଲିଙ୍ଗ, ସିଏ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ସହଜେ ଦେଖିନୁ କି ଜାଣିନୁ, ଶୁଣିଛୁ ଯାହା। ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ତୁମେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନ। ଧନ୍ୟରେ ତମେ କି ପଇସା ପାଇଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛ ଶଳା? ଆଜି ମଲେ କାଲିକି 2 ଦିନ ହେବ ତମେ ଶଳା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉପାସ ରଖିଛ। ଧନ୍ୟ। ଆମ ସରକାର ବି ଶଳା ମାନେ ନିଘୋଡ଼ ନିଦାରେ ଶଳା ଶୋଇଛି।